भक्त कवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध दशमोऽध्यायः। श्री विदुर उवाच। मैत्रेय पादे देईकर आनंदे पचारे विदुर मुनि कहन्ते शुद्ध मने जे विष्णु गले अंतर्ध्याने से वेदपति ज्ञान मते प्रजा सर्जिला ए जगते तार की देहे प्रजा थिला केते प्रकारे भी आइला मने कल्पन्ते देहवंत कह संशय जाउचित विदुर वाक्य कर्णे शुणी कहन्ति मैत्रेय मुनि। मैत्रेय उवाच शुण विदुर एकचिते जेमन्ते सर्जिला जगते गोविंद वाक्य वेदपति तप साधने कलामती शत बरस वेदमते तप साधिला दृढ़ चित्ते आत्मारे आत्मा लीन करी गोविंद वचन सुमरी देखिले नयन जुगले भ्रम संकुल महाजले पवन जोगे महाखर स्वभावे दिशे भयंकर पद्म सहिते जल कंपे भूमि संकुल अतिरेके ज्ञानर बळे कर्म मान देखि उसत ब्रह्मा मन तक्षणे तप विद्या बळे केडाके देख चर्म डोळे भूमि सहिते जल राशि से ब्रह्मा जोग बळे बसी प्रलय जले बेगे गला निश्चले पद्म प्रकाशिला से पद्म मध्ये वेदवर सुमने करई विचार पूर्वे कश्यप गर्भगते जंतुए पशिछन्ति जेते ताहांकु न करी प्रकाश से जेणु सुकर्मे प्रवेश एकु अनेक रूप चिंते सुकर्म बळे नाना मते द्वितीय तृतीय सप्तमे एमंत जीवलोक माने जे जहा मते धर्म चिंती निश्चले जोगे प्रजापति। विदुर उवाच भोमुनि हरिर महिमा अति अद्भुत गुणसीमा सृष्टि पालन संहारण काल स्वरूपी नारायण बोलोई निज आत्मा बळे केता देखिब चर्म डोळे तार लक्षण कह मोते एणु प्रमाण अबाकेते। मैत्रेय उवाच स्वभावे निर्गुण अच्युत निर्लेप निर्विकल्प स्थित तार शरीर आत्मा जात काले से सर्जई जगत से विष्णु ब्रह्म माया रूपी निज आत्मार बळे व्यापी ईश्वर भावे परिच्छन्न जे काल रूपी भगवान जेमन्ते सृष्टि थिला पूर्वे स्वकर्म विकर्म स्वभावे प्रकृति विकृति प्रकारे जे जहा कर्म अनुसारे जे काले ब्रह्म उदे होन्ति महत आदि तत्व चिंती गुण विश्रामे आत्मा मिशे
ସ୍ୱଭାବେ ସୁଗୁଣ ପ୍ରକାଶେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅହଙ୍କାରୁ ବଳେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯେ ହୁଏ ସେ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବହେ। ଚତୁର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନାମ। ଇନ୍ଦ୍ରି ରକ୍ଷକ ଦେବଗଣ ଯେ ମନ ପଞ୍ଚମେ ପ୍ରମାଣ। ଷଷ୍ଠରେ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବେ ଅବୁଦ୍ଧି ମୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ଭାବେ। ସ୍ୱକର୍ମ ପ୍ରକୃତି ଗୋଚରେ ବିକୃତି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାର ତ୍ରୟ ଗୁଣ ସେ ହରି ଲୀଳା ଏବେ ଶୁଣ। ଏବେ ହୋ ଯକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଗ ବହି ଯେଣେ ତରିବ ଭବ ମହି। ସପ୍ତମେ ସୃଷ୍ଟି ଲତା ଗୁଳ୍ମ ବକଳ ଶିରେ ଏହୁ ନାମ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ଅନ୍ତ ସରସ ଜ୍ଞାନ ମାତା। ଅଷ୍ଟମେ ସର୍ଜେ ପଶୁଗଣ ଏ ଅଷ୍ଟ ବସୁ ଏବେ ଶୁଣ। ଏ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଣ ସେ ରଖନ୍ତି। ଗୋରୁ ମହିଷ ଅଜା ତିନି କୁକୁର ଶୂକର ହରିଣୀ। ଏହାଙ୍କ ପାଦେ ବେନି କ୍ଷୁର ମେଷ ସୌରଭ ଓଟ ଖର। ସମ୍ବର ମୃଗ ଆଦି ଯେତେ ଯେ ଏକ କ୍ଷୁରୁ କହୁଁ ତୋତେ। ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ଯେ ପଞ୍ଚ ନଖ ପଶୁଗଣ। ସେବକ ଶାଗୁଣା ସଞ୍ଚାଣ ଭଲ୍ଲୁକ ରାସଭ ହରିଣ। ଉଲ୍ଲୁକ ଆଦି ଚିଲକାକ ହଂସ ସାରସ ଚକ୍ରବାକ। ଏ ନବ ସର୍ଗ ଯେତେ କହି ବିଦୁର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ସେ ମିଶନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି। ରଜ ଅଧିକ କର୍ମ ତାର ବିକୃତି କୃତି ଅପକାର। ଯେ ଦେବେ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁପମ କୁମାର ସୃଷ୍ଟି ଏ ନବମ। ଦେବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆନ ବିଧି ପିତାର ଅସୁର ବିରୋଧୀ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଦେବ। ଭୂତ ପିଶାଚ ପ୍ରେତ ଗଣ ବିଦ୍ୟାଧ୍ରୀ କିନ୍ନର ଚାରଣ। ଏ ଅଷ୍ଟ ବିଧିଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଦେବତା ବୋଲାନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ସେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ଯୁଗାନ୍ତରେ ନ ମିଶନ୍ତି। ନଦୀଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁ ଭୂମେ ଜଳଧି ଯାନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ। ଏମନ୍ତେ ଦେବାସୁର ଆଦି ଯେତେ କହିଲି ମୁଁ ସମ୍ପାଦି। ସେ ନାମ ରୂପେ ଆଦି ହୁଅନ୍ତି ମନୁ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁନି କହିଲେ ପଦ୍ମ କଳ୍ପେ ଏମନ୍ତେ ବିଦୁର ସମୀପେ। ଏ ଭାଗବତେ ଜ୍ଞାନ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାୟ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନେ ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟଃ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।